الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میرا موضوع ہے کہ دل بڑھ کیوں جاتا ہے۔ دل کا سائز اگر بڑھ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کا کیا کوئی ٹریٹمنٹ ہے، اور کیا ڈائٹ سے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، کیا میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس پر بات چیت کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کے متعلق کچھ میں انفارمیشن آپ کو دے دوں کہ ہر شخص کی اپنی جو مٹھی ہوتی ہے، اگر وہ اس مٹھی کو بند کرے تو جو سائز بنتا ہے اسی سائز کا ہارٹ جو ہے وہ ہر شخص کے سینے میں لیفٹ سائڈ پر موجود ہوتا ہے۔ اور اس دل کا یعنی ہارٹ کا جو فنکشن ہے یعنی کام ہے وہ یہ ہے کہ یہ بلڈ کو پمپ کرتا ہے، اور اس کی کیپیسٹی جو ہے وہ اتنی ہے کہ 2000 گیلن جو ہے وہ 24 گھنٹوں کے اندر یہ پمپ کرتا ہے۔ اور بلڈ اگر پمپ نہ ہو تو سمجھو ڈیتھ ہے۔ تو بہت بڑی ذمہ داری ہارٹ کی ہے ہماری باڈی میں۔ ہارٹ ایک نازک سا ایک آرگن ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جس جگہ پر رکھا ہوا ہے اس ریبز ہوتی ہیں اوپر، یعنی ایک پنجرا بنا ہوا ہے ریبز کا، اور اس پنجرے کے اندر جو ہے وہ ہارٹ ہوتا ہے تاکہ اس کی سیفٹی رہے۔ اور ہارٹ کی جو دیگر بیماریاں، ان میں ایک بیماری یہ ہے کہ بعض دفعہ دل کا سائز جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں تو اس رپورٹ میں آتا ہے انلارجمنٹ آف ہارٹ۔ اور یہ جو انلارجمنٹ ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو ہے کہ اگر وہ ڈائلیٹ ہو جائے، یعنی پھیلاؤ اس کا ہو جائے، اور اس کے جو مسلز اور سیلز ہیں ان میں کوئی اضافہ نہ ہو، ایک اس طرح کا پھیلاؤ ہے۔ اور دوسرا پھیلاؤ جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ ہائپرٹرافی آف ہارٹ یا کارڈیک ہائپرٹرافی۔ اب یہ جو ہائپرٹرافی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں مسلز بڑھ جاتے ہیں۔ اس کو سادہ سمجھانے کے لیے یہ ہے کہ جیسے جم کے اندر لڑکے جاتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، اور وہ ایکسرسائز کے کرنے کے بعد اپنے مسلز اپنی مرضی سے بڑھا لیتے ہیں۔ تو اس کو آپ میڈیکل میں کہیں تو یہ ہائپرٹرافی ہے، مسلز کا اس طرح سے بڑھنا۔ تو اگر ہارٹ کے مسلز اس طرح سے بڑھتے ہیں تو یہ دوسری ایک وجہ اس کی قسم بنتی ہے ہائپرٹرافی کے ذریعے سے، یعنی ہارٹ کے سائز کا بڑھ جانا، اور ایک خالی پھیلاؤ ہے، ڈائلیٹیشن آف ہارٹ ہے۔ تو یہ دو طرح کا پھیلاؤ ہے ہارٹ کا، اور اس کے پیچھے وجوہات کیا ہوتی ہیں، ہارٹ کیوں پھیل جاتا ہے۔ اور جو بڑے بڑے سبب ہیں اس کے، اس میں یہ ہے کہ میڈیکلی دیکھیں تو ایک 4 والو ہوتے ہیں ہارٹ کے اندر، اور ایک والو کا نام ہے ان میں سے مائٹرل والو۔ یہ مائٹرل والو جو ہے یہ لیفٹ سائڈ کے جو 2 چیمبر ہیں ان کے بیٹوین یہ والو پایا جاتا ہے، اور اس والو کی خرابی کی وجہ سے بعض دفعہ یہ ہارٹ کی انلارجمنٹ ہوتی ہے۔ یہ سب سے بڑی جو مین وجہ ہے وہ اس والو میں کوئی نہ کوئی خرابی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہارٹ کا سائز بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر آگے دیکھیں کہ اس والو میں خرابی کیوں ہوئی ہے۔ پہلے تو اس والو کی خرابی جو ہے اس کو بھی دیکھیں، اور اس کے بعد ہارٹ جو ہے وہ انلارج ہونا شروع ہوا۔ تو اس میں سگریٹ نوشی ہے، بلڈ پریشر کا مرض بعض لوگوں کو بہت پرانا ہوتا ہے، تو بلڈ پریشر کی وجہ سے بھی یہ ہارٹ جو ہے یہ بڑھ سکتا ہے۔ اور ایک بیماری اور ہے گاؤٹ، جسے کہتے ہیں اردو میں گینٹھیا کہتے ہیں۔ تو گینٹھیا کے جو مریض ہیں ان میں بھی یہ چانسز ہوتے ہیں کہ ان کا بھی ہارٹ جو ہے وہ انلارج ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو اکثر شراب نوشی کرتے ہیں، مرد حضرات، ان میں بھی ہارٹ کے انلارج ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کے کچھ اسباب ہیں۔ اب آتے ہیں اس کی علامات کیا ہیں، یعنی سمٹم کیا ہے، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا ہارٹ جو ہے وہ انلارج ہوا ہے۔ تو سمٹم میں جب دیکھتے ہیں تو ایک تو جو اس کی پلز ہوتی ہے یعنی نبض ہوتی ہے وہ ارریگولر ہوتی ہے، وہ اس میں ریگولیرٹی نہیں ہوتی، ایک سمٹم تو یہ ہے۔ دوسری ہے کہ گردن کے اندر جو وریدیں ہوتی ہیں، وینز ہوتی ہیں، وہ ابری ہوئی ہوتی ہیں۔ اور ایک تیسری وجہ جو بڑی نمایاں ہوتی ہے، جو ڈاکٹرز کے لیے بڑی رہنمائی ہوتی ہے، اور اگر آپ بھی دیکھنا چاہیں، وہ یہ ہے کہ ہاتھ اور پاؤں جو ہیں وہ نیلے ہو جاتے ہیں۔ تو
चौथी वजह इसकी जो है, चौथी सिम्टम इसकी जो है जिससे कि आप पहचान करेंगे वो ये है कि अगर आपको अस्थमा टाइप कैफियत आपकी हो जाती है, यानी ये सफोकेशन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ये भी इसकी एक सिम्टम है। ये उस वक्त होता है उस वक्त होता है कि जब हार्ट जो है जब उसका साइज बढ़ता है तो लंग्स को जाके वो तो प्रेशर डालता है। अब इससे फिर इस बीमारी को अब मेडिकली कहें तो नाम इसका ये है कार्डियक अस्थमा। तो ये 4 इसकी मेजर जो मैंने आपको सिम्टम बताए हैं, इससे आप पहचान कर सकते हैं कि हार्ट के इनलार्जमेंट के चांसेस हैं। और लेकिन आप इसको तस्दीक करने के लिए आप ईसीजी करवा लें, तो ईसीजी में ये सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ तक तो हमारी बात हुई, हमने डायग्नोज कर लिया, सिम्टम बता दिए, असबाब बता दिए, और इससे पहले मैंने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको दी कि हार्ट जो है उसके 4 चैम्बर होते हैं, 4 वाल्व होते हैं, और कौन से वाल्व में ख़राबी हो तो ये होता है। तो ये बात यहाँ तक हुई। अब आखिर में देखते हैं कि ऐसा जो पेशेंट होता है उसको अपना लाइफस्टाइल किस तरह का रखना चाहिए, ये देखते हैं, और फिर इसके बाद मैं आपको कुछ मेडिसिन भी बताऊँ। तो हार्ट का जो भी पेशेंट होता है उसको एक तो ये कि बहुत ज़्यादा वज़न नहीं उठाना चाहिए, और उसको वॉक करनी चाहिए, ज़रूर वॉक करनी चाहिए, लेकिन स्ट्रेट जगह पर उसे वॉक करनी चाहिए। और उसको खाने पीने में जो है फैट्स, यानी 3 चीज़ें जो है ना हार्ट के पेशेंट को खाने पीने में वो नज़रअंदाज उन्हें करना चाहिए, यानी उन्हें छोड़ना चाहिए 3 चीज़ों को। 3 चीज़ें ज़्यादा उसके लिए ख़तरनाक हैं, उसमें एक साल्ट है, एक शुगर है, और तीसरी है फैट है। इन 3 चीज़ों का तो पक्का परहेज करे जो भी हार्ट पेशेंट है। मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इन 3 चीज़ों में क्या चीज़ें आती हैं, यानी चीनी है, नमक है, और फैट्स वाली जितनी भी खुराकें हैं, यानी चिकनाई है। तो ये 3 चीज़ें तो हार्ट पेशेंट जो हैं उसको सारी ज़िंदगी के लिए जो है ना इन्हें छोड़ देना चाहिए। तो खाना क्या चाहिए जो उसके लिए बेहतर होता है, उसमें फ्रूट और वेजिटेबल जो हैं ये सबसे ज़्यादा बेहतर है उसके लिए। केला बड़ा अच्छा है, इसमें पोटाशियम की काफ़ी मकदार होती है, और पोटाशियम जो है वो हार्ट के लिए बेहतर है। एप्पल बेहतर है, इसी तरह दीगर जितने भी ये फल सब्जियां हैं ये सारे ही उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं, तो ये करना चाहिए उसको। और दूसरा, डिप्रेशन से अपने आप को थोड़ा बचा के रखना चाहिए उसे। बेहतर यही है कि वो किसी किस्म की टेंशन ना ले, तो बेहतर है अपने आप को थोड़ा इजी रखे लाइफ में, ये उसके लिए बेहतर है। और जहाँ तक दवाइयों की बात है, होम्योपैथिक अद्वियात में आपको 2-3 बताता हूँ। एक दवाई है एकोनाइट। एकोनाइट दवाई अगर कोई ख़ास बड़ा मसला नहीं है और इब्तदा है बीमारी की, और पेशेंट जो है वो वैसे इतना कमज़ोर नहीं है, बस ठीक ठाक है, सेहतमंद है, और उसको ये प्रॉब्लम हार्ट की है, तो शुरू में आप ये एकोनाइट दवाई जो है इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसमें दिल घबराता हो, कंजेशन से होती हो, सीने पर बोझ होता हो, और मौत का भी खौफ साथ महसूस होता हो, आप यूँ महसूस करें कि जी मैंने पता नहीं बचना है या नहीं बचना, तो ये ज़हनी कैफियत साथ ये भी हो, तो आप फिर ये दवाई एकोनाइट जो है ये 30 में सुबह दोपहर शाम 10 कतरे हाफ कप पानी में डाल के ये आप ले सकते हो। इसके अलावा हार्ट की एक बहुत शानदार दवाई है जिसका नाम है डिजिटेलिस। तो दिल जब बढ़ जाता है ख़ास करके, तो उस वक्त इस दवाई का इस्तेमाल जो है वो 10 कतरे सुबह दोपहर शाम हाफ कप पानी में आप ये दवाई लें, डिजिटेलिस। इंशाल्लाह ये बहुत ही अच्छी दवाई है, और इससे ज़रूर इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। एक तीसरी दवाई है कैक्टस। कैक्टस की जो पहचान है कि ये कब आपने पेशेंट को देनी है, वो ये है कि अगर आप महसूस करें मेरा दिल सीने में किसी चीज़ ने जकड़ लिया है, जैसे एक शिकंजे में ले लिया किसी चीज़, अगर ये वाली फीलिंग हो तो फिर कैक्टस का इस्तेमाल बड़ा बेहतर रहता है। तो और हार्ट इनलार्जमेंट की बड़ी अच्छी दवाई है ये, 10 कतरे सुबह दोपहर शाम आप
हाफ कप पानी में डाल के 30 पोटेंसी में आप इसका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे अफाका होगा। और एक और दवाई कालमिया नाम है उसका, कालमिया को आपने कब इस्तेमाल करना है? अगर तो आपका हार्ट जो है इसके इलाज होने की जो मेन वजह है वो गाउट है, यानी ये जोड़ों की बीमारी होती है गैंठिया, तो उसके गैंठिया भी अगर साथ साथ आपको है और साथ में हार्ट इनलार्ज है तो उस वक्त फिर ये दवाई बड़ी कारआमद साबित होगी। कालमिया जिसका नाम है 30 में आप लें, सुबह दोपहर शाम, हाफ कप पानी में 10 कतरे आप लें, तो इंशाल्लाह ये दोनों बीमारियां गाउट को भी फ़ायदा देगी और इसको भी फ़ायदा देगी। नाज़रीन, अगर मेरी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव है और आपको अच्छी लगी तो आप इसे दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि सबका भला हो जाए, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल का जो निशान है उसको प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो जो बने वो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। किसी नई वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।